Muhammad bin Ali Al-Misri, yang terhormat Bupati Kudus atau Mawali, yang terhormat pengurus Yayasan Perguruan Islam Sunan Ja'far Shadiq, yang terhormat Kepala SMA NU Al-Ma'ruf Bapak Dr. Haji Munawar Muhammad Munawar yang saya hormati, dan tak lupa pula kepada Ustaz dan Ustazah dan beserta staf karyawan usaha yang saya muliakan, dan tak lupa pula kepada teman-temanku yang sedang seperjuangan. Kita sudah termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di hari yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Takutallahu minna wa minkum pada kebahagiaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang akan
العالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، السادة الأفاضل الأجلاء، الأستاذ المكرم وكيل محافظ القدس الأستاذ الفاضل بحري منصور، الأستاذ الفاضل عارف خير العلوم، الأستاذ الفاضل محمد منور خليل، السادة العلماء الأجلاء، الأساتذة والأستاذات بمعهد المعروف، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات معهد المعروف، بارك الله فيكم جميعا ومتعكم بالصحة والعافية ورزقنا جميعا حسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di sini kami sebagai mutawajjih, ya. Pertama tadi mukadimah nggak usah diterjemahkan. Alhamdulillah ada setelah bisa diterjemahkan. Kepada yang terhormat beliau wakil bupati Kudus atau yang mewakili. Kepada yang terhormat beliau terhormat Bapak Haji Bakti Mansur, serta yang terhormat Dr. Andes Haji Adik Zainul Ulum MAD, dan kepada yang terhormat pula beliau yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA NU Al-Ma'ruf Kudus Dr. Andes Haji Muhammad Mulawat Khalil, dan semua anak-anakku yang kami cintai. Mungkin saya bisa bahasa Indonesia. أنا طفت وزرت بلاد كثيرة، هذا تعبير عن حبي لأهل إندونيسيا، فما وجدت في بلد من البلاد أناس رجالا ونساء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. الناس في إندونيسيا هذا أمر عجيب وجميل. Saya sangat terharu sekali dengan semua penduduk Indonesia, baik yang besar, yang tua, yang sepuh, yang anak. Adanya masalah apa? Mereka semua itu suka dan cinta kepada Rasulullah dengan begitu benar-benar cinta. وهذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم منكم، هذا الحب دليل على القلوب العامرة، دليل على أن قلوب أهل إندونيسيا قلوب رقيقة شفافة حساسة تعرف الله وتحب النبي صلى الله عليه وسلم. Dari sini menandakan kecintaan kita ini menandakan bahwasanya hati kita ini hati yang bersih. Kita cinta kepada Rasul menunjukkan bahwasanya hati kita merupakan hati yang sangat lembut dan sangat indah. Dan kecintaan ini insya Allah di sisi Allah tidak bakal disia-siakan karena kita cinta kepada Rasulullah. فإن كنا في الدنيا لم نتمتع بالنظر إلى وجه رسول الله فبسبب هذا الحب سوف نحشر يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Mungkin di dunia kita tidak pernah melihat beliau, akan tetapi sudah kita cinta kepada beliau, insya Allah di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar, insya Allah kita akan bisa ketemu sama beliau. Amin. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. Sebab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, seseorang itu akan dibangkitkan pada yaumil qiyamah kelak beserta dengan orang-orang yang dicintainya. ويقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل
في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan sebenarnya Al-Quran itu tidak ada terjemahnya. Kalau ada terjemah bahasa Indonesia itu merupakan tafsir. Sebetulnya tafsir bukan terjemah. Bukannya seperti Bible atau Injil yang diterjemahkan dari bahasa aslinya ke bahasa Prancis, ke bahasa Inggris, artinya kurang mirip dengan bahasa Indonesia. Kalau Al-Quran tidak ada terjemahnya. Adapun yang ada di sini adalah tafsir. Adapun intisari dari yang disampaikan oleh beliau dalam surat Nisa, yakni wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah beliau akan dibangunkan beserta para nabi, para siddiqin, dan para orang-orang yang syahid, dan dengan orang-orang yang saleh. Baik. ولذلك لا بد أن يتحول الحب في قلوبنا إلى عمل. Oleh karena itu, dari kecintaan ini jangan cuma disampaikan dengan lisan, akan tetapi diimplementasikan, diwujudkan dengan perbuatan. Ila akhlaq, ila muamalat, yakni berupa akhlak dan muamalah, seserawangan atau hubungan kita dengan baik. لأن الأسوة والقدوة والمعلم والأستاذ والمربي والوالد الرحيم لنا جميعا والطبيب الشافي لقلوبنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Pada dasarnya yang namanya tabib, yang namanya guru, semua itu adalah berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Rabbul Alamin yaqulu fil Qur'an al-Karim: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dan Allah telah berfirman di dalam ayat Al-Quran: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Dan baginda Rasul menikah, baginda Rasulullah adalah uswah, sebagai suri teladan yang baik bagi orang-orang liman kana yarjullaha, yang mengharapkan ridha Allah, wal yaumil akhir, dan orang-orang yang mengharapkan hari akhir. Nah, ini intisari dari ayat-ayat. Jadi Rasul merupakan uswah hasanah, panutan yang sangat bagus, suri teladan. Muslim الذي يرجو أن يكون مع النبي في الجنة لا بد أن يبحث وأن يقرأ وأن يسأل ما هي الأشياء التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفعلها ونفوز بمرافقة النبي في الجنة. Jadi seorang Muslim harus membahas atau mencari tahu gimana kita kelaknya bisa bertemu sama Rasulullah. وأول هذه الأمور هي الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Yani yang pertama adalah akhlak. Sebab Rasul diutus kepada seluruh umat manusia liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang bagus. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كريم الأخلاق حسن الشمائل مع الناس جميعا حتى مع أعدائه الذين يبغضون النبي ويكرهون النبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم ويتفضل عليهم ويكرمهم لأنه صاحب أخلاق عظيمة. Dan di sini dibuktikan bahwasanya akhlak Rasulullah itu adalah akhlak yang sangat mulia. Hal tersebut dibuktikan tidak cuma dengan orang Muslim aja, musuh pun dihadapi dengan baik, sebab keunggulan akhlak beliau. Jauh dari rajul fi jual bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajul Yahudi
يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ويضع الأشواك والقوارات أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاء في يوم وتغيب الرجل ولم يضع القوارات والأشواك أمام بيت النبي، فسأل عنه النبي لماذا لم يخرج الأشواك يؤذيه؟ فقالوا إنه مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجبت زيارته وذهب النبي يزوره طاعة لله رب العالمين. Sebagai contoh bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai sebuah atau seorang tetangga, dan tetangga ini Yahudi yang selalu berbuat jelek kepada Rasulullah. Tiap hari selalu taruh kotoran di depan pintu Rasulullah. Pada suatu hari orang Yahudi tersebut tidak kelihatan biasanya mari kotoran tengah jendela kok bodoh motor. Nah, ini Rasulullah tanya kepada para sahabat, kemana orang ini? Nggak tahunya orang Yahudi tadi sakit di rumahnya. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah mengunjunginya, menengok orang Yahudi yang sedang sakit tadi. Kalau kita ngapain? Masih sakaratul. Nah, kalau kita mungkin kayak gitu. Akan tetapi berhubung keunggulan akhlak Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah tadi, tidak orang Yahudi yang menyakitinya pun ketika sakit masih dijenguk. Inilah sebagai contoh bukti dari keagungan akhlak Rasulullah SAW. ثم يسأله النبي يا يهودي أيها الرجل اليهودي لماذا تبدأ عن أن تضع القاذورات والأشواك أمام بيتي؟ فقال يا رسول الله إن ولدي مريض، كان عنده ولد مريض، فأخذ النبي يجلس بجوار هذا الولد المريض ورآه في سكرات الموت. النبي رأى هذا الولد يموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر الولد المريض الذي يموت إلى أبيه فقال اليهودي وهو كافر أطع رسول الله. Ya, dari situ setelah dijenguk ke rumahnya, datangnya yang sakit tadi bukan orang Yahudinya ya, anaknya maksud kami ya. Anaknya sakitnya ini sudah sakit keras sekali, sehingga pada saat tersebut Rasulullah mengatakan qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu langsung baca syahadat. Sebab apa? Kemuliaan Nabi, orang yang menyakiti tiap hari kok nggak taunya dijenguk. Hingga Nabi berkata, loh, kamu kok sudah lama tidak menaruh kotoran di depan rumahku, kenapa demikian? Ya gara-gara tadi putra saya, anak saya baru sakit keras. Baik. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مات الولد. Dan setelah anak tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung meninggal. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحانا مسرورا وكان النبي إذا فرح وجهه يستنير كأنه قمر. Dari situ setelah Rasulullah keluar dari rumahnya, Rasulullah merasa bahagia. Dan ini terlihat kalau Rasulullah baru bahagia, wajahnya kelihatan bagaikan purnama cerah, seperti yang di depan ini ya. Dan setelah itu Rasul berjumpa sama sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa muka Anda sangat berseri-seri? Kelihatannya bahagia banget. Iya benar, saya sangat bahagia terus karena bisa menyelamatkan anak orang Yahudi tadi, bisa mati dalam keadaan iman. والله رب العالمين أرسله رحمة للعالمين كما قال تعالى في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan Rasulullah
dengan benang-benang bahwasanya Rasulullah SAW akhlaknya sangat bagus sekali, dan ada banyak sangat-sangat sekali yang digembar-gemborkan atau yang dihumuskan oleh orang-orang Barat, orang-orang orientalis, bahwasanya Islam itu merupakan agama teroris, Islam itu agama perang dan lain-lain. Semua itu adalah sebuah kebohongan yang sangat dahsyat. فكلمة السلام وهي الرحمة والمحبة أكثر الناس نطقا بها وتكلما بها هم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kalimat salam atau perdamaian atau assalam itu merupakan sesuatu yang telah dirumuskan oleh Rasulullah kepada seluruh umatnya. Fatahiyatul Islam salam. Jadi tahiyat atau penghormatan seorang muslim adalah dengan salam. Wa min asma'illahi salam. Dan demikian juga dengan nama-nama Allah termasuk di dalamnya adalah As-Salam. Wal jannatu ismuha Darus Salam. Demikian juga nama sebuah surga namanya juga Darus Salam. Wa indama nakhruju min as-salati naqulu as-salam. Dan ketika kita selesai sholat, apa yang kita katakan dengan As-Salam. Fal-muslim ka'hadithi Muhammad qalbuhu rahim rahimun bin-nas jami'an. Dan bagi seorang muslim, hatinya selalu mempunyai rasa belas kasihan. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالإنسان رحيما بالحيوان رحيما بالنبات رحيما بالجماد. Dan Rasulullah SAW ini rahiman, selalu kasihan kepada semua makhluk hidup, dari itu manusia, dari itu hewan, dari itu tumbuh-tumbuhan, dari itu semua makhluk yang ada di dunia ini. Rasulullah selalu rahim, selalu mengutamakan kasih sayang kepada mereka semua. حتى أن الإمام مسلم ذكر في صحيحه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي ذكر أن امرأة مسلمة دخلت النار في هرة حبستها لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. Dan di dalam sebuah Sahih Muslim diterangkan ada seorang wanita yang mati gara-gara menganiaya hirro, kucing kecil ya, sehingga mati gara-gara kelaparan. Nah, ini ada sebuah cerita yang demikian, wanita menganiaya kucing kecil, diikat dan diberi makan, sehingga kucing tersebut makan dari hasyaisyil ardh atau rumputan yang ada di sekitarnya. Baik. وعلى الجانب الآخر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة مذنبة عاصية رأت كلبا عطشانا يريد الماء فسقته الماء لله رب العالمين فغفر الله لها. Dan juga ada sebuah cerita akibat dari orang wanita tadi akhirnya masuk neraka. Dan ini juga ada seorang wanita, kalau istilah kita adalah PSK. Tahu PSK ya? Wanita ini pada suatu hari jalan-jalan melihat anjing, ya, melihat anjing yang baru kehausan. Oleh karenanya orang tersebut mengambilkan air untuk anjing tersebut. Apa yang terjadi? Allah mengampuni semua dosa-dosanya. حتى أن أحد الكتاب الأمريكيين في أمريكا دخل الإسلام قريبا فقال أنا أحب أبحث عن عظماء الدنيا في الدنيا من أول آدم إلى هتلر في ألمانيا جرماني فوجدت أن محمدا بن عبد الله هو أعظم الناس جميعا. Dan ada seorang penulis dari Amerika, ini masuk Islam gara-gara melihat kebesaran Rasulullah SAW. Beliau menulis sebuah sejarah mulai dari Nabi Adam hingga Hitler Jerman. Yang nomor satu yang ditulis adalah Rasulullah. Ini setelah belajar mempelajari sejarah hidup Rasulullah, akhirnya masuk Islam gara-gara melihat keindahan
sahabatnya Rasulullah SAW. سأله الناس لماذا محمد بن عبد الله أعظم الناس جميعا؟ قال لأن محمدا جاء إلى أناس وإلى مجتمع يشربون الخمر كل يوم 5 مرات، فلما قال لهم هذا حرام تركوها واستبدلوا بها 5 صلوات لله رب العالمين. Terus wanita tadi ya, seorang penulis dari Amerika tadi ditanya, kenapa yang Anda ambil nomor 1 itu kok Nabi Muhammad? Ya, karena saya salut. Kenapa tidak salut? Di dalam perjuangannya, orang sekelilingnya sukanya mabuk-mabukan. Setiap hari paling tidak minum 50 kali. Kalau kita minum air ya. Kalau kita minum air ya. Ini sekitar Rasulullah minumnya khamar ya, minum minuman keras. Dari datangnya Rasulullah SAW ini bisa merubah orang-orang tersebut meninggalkan minum minuman keras 50 kali sehari diganti dengan sholat 5 kali. Ini yang kehebatan beliau. Makanya saya salut. Nah, ini yang dikatakan oleh seorang ya, penulis dari Amerika tadi. فأمريكا تنفق ملايين الدولارات من أجل أن الناس في أمريكا تنتهي عن شرب الخمر فلا تستطيع، ولكن المسلم إذا قال له الله افعل يقول لبيك له، إذا قال له النبي افعل يقول لبيك يا رسول الله، كما قال القرآن قالوا سمعنا وأطعنا. Dan di Amerika itu telah mengeluarkan berjuta-juta dolar untuk melarang orang agar tidak minum khamr, tidak minum minuman keras. Akan tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau meninggalkannya. Tidak, bila seorang muslim dikatakan jangan minum khamr, jangan minum minuman keras, maka apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan tadi, sami'na wa ata'na. Inilah akhlak seorang muslim. Saya siap meninggalkannya. Nah, ini kayak gitu. Baik. فعلى المسلم وخاصة الشباب أبناء الكفار جماعة المعروف أن يتشبهوا بالصالحين ويتشبهوا بالنبي محمد. ممكن يتشبه بممثل في التلفاز ينظر إليه وبدعيه الكورة ولا يتشبه بالنبي محمد ولا يتشبه بالصالحين. وممكن المرأة المسلمة تتشبه بغيرها من النساء غير المسلمات في ملابسها أو في كلامها أو في شكلها. هذا خطأ، لأن النبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم. Dan kami harapkan kepada semua siswa-siswi SMA Anwar Maruf Kudus hendaknya selalu mengikuti orang-orang yang soleh, jangan mengikuti para bintang-bintang sinetron yang pakaian-pakaian yang modis. Jangan pakaian yang norak, jangan. Akan tetapi ikutilah ya, jejak Rasulullah SAW. Sebab orang yang meniru preman maka dia juga digolongkan preman. Maka orang yang meniru orang gila maka dikatakan orang gila. Seperti yang dikatakan tadi, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa meniru kepada seseorang kaum maka dia termasuk di dalam golongannya. Oleh karena itu tirulah Rasulullah SAW. فإذا أردنا أن نحشر مع النبي الكريم في الجنة ونتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم فعلينا بالاتباع لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu, bila mana kita ingin dibangkitkan dan bisa kumpul dengan Rasulullah SAW besok di hari kiamat, kuncinya tidak lain adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti jejak Rasulullah SAW. نتبع الرسول بقدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. yakni mengikutinya dengan sekuat tenaga kita. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ini tidak memberatkan kepada semua makhluknya kecuali kadar kekuatannya. Jadi Allah dipaksa nambah terus sakit ya. Kalau nggak bisa mengangkat beban 50 kilo jangan dipaksakan, tetap dengan sendiri. Yang akan melihat-lihat. Kalau
Jadi kalau Anda mengangkat beban, misalnya cuma 5 kilo, dia angkat 50, dia 5 kilo, jadi 50 kilo, ntar Anda stop sendiri. Maksudnya gitu. Jadi mengikuti Rasulullah SAW pun demikian. Kalau kita nggak bisa mengikuti 100%, 70%, 70% nggak bisa 60%, jangan sampai mengikuti 0%. Nah ini yang kami harapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu fi surah Al-Imran qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini dalam surat Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dalam surat Al-Imran dijelaskan bahwasanya apabila Anda semua cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, maka Allah akan mencintai pada Anda dan semua dosa-dosa Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإن شاء الله تكون الأخرى بهذه الكلمة الطيبة بالنسبة خاصة القدس أهل القدس لأن القدس عندنا في العرب كل مسلم هي المسجد الأقصى مصر النبي محمد وقدس إندونيسيا ملكة القلب هي وطنه لا تعرف الصلاة رضي الله عنه. Dan di sini sangat-sangat bagus sekali dan sangat biasa karena di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa sebagaimana deklarasinya ada Masjidil Aqsa tempat diibadatkan Rasul. Lebih bagus lagi dan lebih menarik di sini ada sendiri dalam Rasulullah SAW. فإن شاء الله علينا بالعمل لأن الإيمان ليس بالكلام لأن الله رب العالمين يقول والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا لم يقل أبدا إنما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان وعمل. Jadi bukti dari iman tersebut bukan hanya ucapan akan tetapi implementasi mendayakan pengalaman itu Nabi yang dibutuhkan. Dan coba misalnya Anda bilang pada seorang aku cinta kamu, ya, aku cinta kamu, akan tetapi mana buktinya? Tidak ada bukti, maka dikatakan bangsa ngomong kosong. Seperti dalam surat Al-Asr dikatakan wal asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Demi masa sesungguhnya para manusia itu dalam kerugian yang sangat luar biasa. Kecuali siapa? Innal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus shalihat. Nah ini diimplementasikan dengan wa amilus shalihat, beramal saleh. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الإيمان بالشرعي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وخطره العمل. Jadi iman itu tidak cuma angan-angan, bukan cuma angan-angan. Aku iman, saya cinta kepada Rasulullah dengan angan-angan, akan tetapi ya, dengan kesungguhan yang berada di hati ini. Baik. InsyaAllah semua suka Nabi Muhammad dan sunnah bersama Nabi Muhammad. Amin. Saya berkumpul bahasa Indonesia. Bagus. Bahasa Jawa mungkin, maka mungkin ada syurah. ندعو الجميع العلماء السادة الكرام الأفاضل
بارك في أولادنا، بارك في أزواجنا، بارك في أرزاقنا، بارك في صحتنا، بارك في منازلنا، بارك في طاعتنا، بارك في محبتنا لك يا ربنا ومحبتنا لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، ندعوك يا ربنا أن تغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم أحسن ختامنا، نسألك حسن الخاتمة والموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله، وبها ندخل الجنة إن شاء الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian dulu saya sebagai mutarwajim atau translator bila mana ada kesalahan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.